Bismillahirrahmanirrahim. Buku pelajaran tajwid dasar metode ummi. Bab 1. Hukum nun sukun atau tanwin. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Izhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, ikhfa haqiqi. Yang pertama, izhar halqi. Izhar halqi ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Contohnya hamzah. Man amana ghasiqin idza waqaba, ha, yanhituna alimun hakimun, kha, min khawfin yawma idzin khashi'atun, ain, an'amta sami'un alimun, ghain, min ghillin azizun ghafurun, ha, min hadin jurufin harin. Yang kedua, idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ya, nun, mim, waw. Contohnya ya, may yaqulu barqun yaj'aluna, nun, min ni'matin 'idhaman nakhiratan, mim, mim, man mana'a hablum mim masadin, waw, min waqin yawma idzin wahiyatin. Yang ketiga, idgham bila gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf lam atau ra. Contohnya lam, min ladunhu khairul laka, ra, mir rabbihim ghafurur rahimun. Yang keempat, iqlab. Iqlab ialah nun sukun atau tanwin bertemu huruf ba. Contohnya mim ba'dihi sami'un basirun. Yang kelima, ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 15. Ta, fa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, fa, qaf, kaf. Contohnya ta, jannatin tajri, fa, shihabun thaqibun, jim, anjaynakum, dal, man dassaha, dhal, sawaban
dzalika zai yawma'idhin zurqa sin min sijilin shin linafsin syai'a sad rijalun sadaqu dad qawman dallina ta yantiquna dha afala yanzuruna fa umyun fahum qaf rizqan qalu kaf nasiyatin kadhibatin. Berikutnya adalah latihan di dalam mengurai hukum tajwid yang sudah dipelajari di bab 1. Ada 5 materi. Berikut adalah bacaan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Shadaqallahul azim. Sekarang kita lihat di ayat 1 pada kata anzala. Cara mengurainya adalah dibaca terlebih dahulu kata yang akan diidentifikasi atau disebutkan hukum tajwidnya. Yang pertama anzala, anza. Ada hukum bacaan apa? Jawabannya ada hukum bacaan ikhfa hakiki. Kenapa ikhfa hakiki? Jawabnya karena ada huruf nun sukun bertemu huruf zai. Anzala dibaca dengung yang lama. Apa yang dimaksud dengan ikhfa hakiki? Ikhfa hakiki ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 15. Ta, fa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, swad, wad, qa, dha, fa, qaf, kaf. Kemudian yang kedua, di ayat kedua pada kata qayyiman liyunzira, qayyiman li, mali. Ada hukum bacaan apa? Ada hukum bacaan idgham bila gunnah. Kenapa idgham bila gunnah? Ada huruf mim berharokat fathatain bertemu dengan huruf lam. Apa yang dimaksud dengan idgham bila gunnah?
Idgham bila gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf lam atau ra. Kemudian pada contoh berikutnya pada kata syadidam min, damin, ada hukum bacaan apa? Ada hukum bacaan idgham bi gunnah. Kenapa idgham bi gunnah? Karena tanwin bertemu mim. Apa yang dimaksud dengan idgham bi gunnah? Idgham bi gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ya, nun, mim, waw. Kemudian pada kata milladunhu, dunhu, ada pelajaran apa atau ada hukum bacaan apa? Milladunhu, dunhu, ada hukum bacaan izhar halqi. Kenapa izhar halqi? Karena nun sukun bertemu ha. Apa yang dimaksud dengan izhar halqi? Izhar halqi ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah ha, kha, ain, ghain, ha. Itulah beberapa contoh cara mengidentifikasi hukum tajwidnya beserta cara mengurainya. Semoga bermanfaat. Dan akan dilanjutkan dengan pembahasan di hukum tajwid berikutnya pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Materi tajwid bab 2, hukum nun dan mim bertasydid. Gunnah ialah setiap huruf nun dan mim yang bertasydid. Contohnya nun bertasydid anna, inna, innama. Mim bertasydid amma, thumma, mimma. Bab 3, hukum mim sukun. Hukum mim sukun dibagi 3: izhar safawi, idgham mithli, ikhfa syafawi. Yang pertama, izhar syafawi. Izhar syafawi ialah mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba. Contohnya mim sukun bertemu ta. Wa antum ta'lamuna. Mim sukun bertemu ha. Alaihim hafizuna. Kedua, idgham mithli. Idgham mithli ialah mim sukun bertemu huruf mim. Idgham mithli diistilahkan juga dengan idgham mimi karena huruf mim sukun bertemu mim. Contohnya wa minhum man yaqulu walakum ma kasabtum. Dan yang ketiga adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ialah
mim sukun bertemu ba. Contohnya i'tasim billahi tarmihim bihijaratin. Materi tajwid bab 4, idgham mutamatsilain, idgham mutajanisain, dan idgham mutaqaribain. Yang pertama, idgham mutamatsilain. Idgham mutamatsilain ialah setiap huruf yang sama yang pertama sukun. Contohnya ba sukun bertemu ba, idrib bi'asaka. Tak sukun bertemu ta, fama rabihat tijaratuhum. Yang kedua, idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain ialah tak sukun bertemu ta, tak sukun bertemu ta, tak sukun bertemu dal, dal sukun bertemu ta, zal sukun bertemu dha, lam sukun bertemu ra. Contohnya tak sukun bertemu ta, amanat ta'ifatun. Ta sukun bertemu ta, laim basatta. Tak sukun bertemu dal, ujibat da'watukuma. Dal sukun bertemu ta, laqad taba. Zal sukun bertemu dha, idh zalamu. Lam sukun bertemu ra, qur rabbi. Yang ketiga, idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain ialah fa sukun bertemu zal, qaf sukun bertemu kaf, ba sukun bertemu mim. Contohnya fa sukun bertemu zal, yalhadzalika. Qaf sukun bertemu kaf, alam nakhluqkum. Dan ba sukun bertemu mim, irkam ma'ana. Materi tajwid bab 5, hukum lafaz Allah. Hukum lafaz Allah dibagi dua, tafkhim dan tarqiq. Dibaca tafkhim jika lafaz Allah didahului harokat fathah atau dhammah, maka dibaca tebal. Contohnya Allahu, syahidallahu, rasulullahi. Dibaca tarqiq jika lafaz Allah didahului harokat kasrah, maka dibaca tipis. Contohnya billahi, bismillahi. Materi bab 6, qalqalah.
Huruf qalqalah ada 5. Qaf, ta, ba, jim, dal. Qalqalah dibagi 2, qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Yang pertama, qalqalah sughra ialah huruf qalqalah yang matinya asli. Contohnya qaf sukun yaqta'una, ta sukun yutafi'una, ba sukun Ibrahima, jim sukun yaj'aluna, dal sukun yadkhuluna. Qalqalah kubra ialah huruf qalqalah yang matinya mendatang disebabkan dibaca waqaf. Contohnya idza waqaba, waqafnya idza waqab. Muhitun, waqafnya muhita. Materi bab 7. Izhar wajib. Izhar wajib ialah nun sukun bertemu ya atau waw dalam satu kalimat. Di Al-Quran ada 4. Contohnya ad-dunya, bunyanun, sinwanun, qinwanun. Materi hukum ra. Hukum ra dibagi 2, tafkhim dan tarqiq. Tafkhim itu tebal, sedangkan tarqiq itu tipis. Ra yang dibaca tafkhim yang pertama ra fathah tanwin. Contohnya Rabbana basiran. Kedua ra dhammah tanwin. Contohnya ruziqna khabirun. Ketiga ra sukun didahului harakat fathah atau dhammah. Contohnya marhaban yursilu. Keempat ra sukun didahului hamzah wasl. Contohnya irji'i warhamna. Kelima ra sukun didahului harakat kasrah bertemu huruf isti'ala. Huruf isti'ala ada 7. Kha, shad, dhad, ta, dha, ghain, qaf. Bisa juga dibaca khussa, dhagbin, idh. Contohnya mirsadun, qirtasun. Yang keenam, ra hidup didahului huruf mati selain ya yang sebelumnya ada fathah atau dhammah dibaca waqaf. Contohnya syahrin, ketika waqaf dibaca syahr. Khusrin, ketika waqaf dibaca khusr. Ra yang dibaca tarqiq. Yang pertama ra kasrah tanwin. Contohnya rizqan syahrin. Kedua ra sukun didahului kasrah. Fir'auna anzirhum. Ketiga ra hidup didahului ya sukun dibaca waqaf. Contohnya khair, qadir. Dan yang keempat ra hidup didahului huruf mati selain ya yang sebelumnya ada kasrah dibaca waqaf.
Contohnya sihr, bikr. Materi hukum lam ta'rif atau al. Hukum lam ta'rif dibagi dua, izhar qamariyah dan idgham syamsiyah. Izhar qamariyah ialah al bertemu huruf qamariyah. Huruf qamariyah jumlahnya ada 14, yaitu ba, jim, ha, kha, ain, wain, fa, qaf, qaf, mim, waw, ha, hamzah, ya. Contohnya al-basiru, al-ghafuru, al-halimu, al-jalilu. Kedua, idgham syamsiyah ialah al bertemu huruf syamsiyah. Huruf syamsiyah jumlahnya ada 14, yaitu ta, tha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, shad, dhad, ta, dha, lam, nun. Contohnya wasyamsi, assalamu, at-tawwabu, ar-rahimu. Materi hukum mat. Mat ialah fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun, dhammah diikuti waw sukun. Hukum mat dibagi dua, mat tabi'i atau mat asli dan mat far'i. Mat tabi'i ialah fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun, dhammah diikuti waw sukun. Panjangnya satu alif atau dua harokat. Contohnya qalu nuhiha. Mad far'i dibagi 13, mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad arid lisukun, mad iwad, mad silah, mad badal, mad tamkin, mad lid, mad lazim muthaqqal kalimi, mad lazim mukhaffaf kalimi, mad lazim muthaqqal harfi, mad lazim mukhaffaf harfi, mad farqi. Yang pertama, mad wajib muttasil ialah mad bertemu huruf hamzah dalam satu kalimat, panjangnya 2 alif atau 4 harokat. Contohnya idza ja'aka sawa'un 'alaihim. Kedua, mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil ialah mad bertemu huruf hamzah bentuknya huruf alif di lain kalimat, panjangnya 2 alif atau 4 harokat. Contohnya bima unzila, inna a'tayna. Ketiga, mad arid lisukun. Mad arid lisukun ialah mad bertemu huruf hidup dibaca waqaf, panjangnya boleh 1, 2 atau 3 alif. Contohnya hisabin, waqafnya hisab, shadiqina, waqafnya shadiqin, khaliduna, waqafnya khalidun. Keempat, mad iwad. Mad iwad ialah harokat fathah tanwin dibaca waqaf selain tak marbutah, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contohnya mubinan, waqafnya mubina, syahidan, waqafnya syahida. Kelima, mad silah. Mad silah ialah setiap hu dan hi yang terletak di antara huruf hidup. Mad silah dibagi 2, mad silah qasirah dan mad silah tawilah.
Mad silah qasirah ialah mad silah bertemu huruf selain hamzah, panjangnya satu alif atau dua harokat. Contohnya, innahu kana wahdahu la syarika lahu. Mad silah tawilah ialah mad silah bertemu huruf hamzah, bentuknya alif, panjangnya dua alif atau empat harokat. Contohnya, zahrihi inna ma lahu akhladahu. Keenam, mad badal. Mad badal ialah setiap a, i, u yang dibaca panjang, panjangnya satu alif atau dua harokat. Contohnya, amanu ituni utiya. Ketujuh, mad tamkin. Mad tamkin ialah ya kasroh bertasydid bertemu ya sukun, panjangnya satu alif atau dua harokat. Contohnya, an-nabiyina huyyitum. Kedelapan, madlin. Madlin ialah fathah diikuti ya sukun atau wawu sukun, bertemu huruf hidup dibaca waqaf, panjangnya boleh satu, dua atau tiga alif. Contohnya, min khawfin, waqafnya min khawf. La raiba, waqafnya la raib. Kesembilan, mad lazim mutsaqqal kalimi. Mad lazim mutsaqqal kalimi ialah mad bertemu tasydid dalam satu kalimat, panjangnya tiga alif atau enam harokat. Contohnya, waladdallina wala tahadduna. Kesepuluh, mad lazim mukhaffaf kalimi. Mad lazim mukhaffaf kalimi ialah mad badal bertemu sukun, panjangnya tiga alif atau enam harokat. Contohnya, al-ana. Kesebelas, mad lazim mutsaqqal harfi. Mad lazim mutsaqqal harfi ialah mad bertemu tasydid dalam huruf, panjangnya tiga alif atau enam harokat. Contohnya, lam pada alif lam mim. Lam pada alif lam mim shad. Sin pada qasim mim. Ke-12, mad lazim mukhaffaf harfi. Mad lazim mukhaffaf harfi ialah mad bertemu sukun dalam huruf, panjangnya tiga alif atau enam harokat. Contohnya, nun pada nun, sin pada qasin, yasin. Ain sin qaf pada ain sin qaf. Kaf ain shad pada
kaf ha ya ain sad. Sedangkan ha ya ta ha ra yang terdapat di awal surat adalah mad tabi'i. Contohnya ha pada hamim, ya pada yasin, toha pada toha. Yang ke-13 mad farq atau mad farqi. Mad farq ialah mad badal bertemu tasydid, panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Di Al-Quran ada 4, terdapat di surah Al-An'am ayat 143 dan 144. Qul adzakaraini, surah Yunus ayat 59. Qul Allahu adzina lakum, dan surah An-Naml ayat 59. Allahu khairun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selesai.